Hey, Crystal, дам Джей? Доброе утро, Косин. Новая посылка ожидает вас у двери. Судя по моим данным, это GoPro. Вы приобрели его, чтобы начать свой влог и стать ютубером. Ютуба Саркне. Советую показать американскую жизнь и будние дни иммигранта, к примеру, машины, интересные и красивые места, а также людей. Crystal, чита русига мезанит забон тоджики программа дораву? Загружаю таджикский язык в базу данных. Пожалуйста, подождите. Забони тоджики беруна интихоб шуд. Хайчокне Саркне. Ба фикрам дар бораи мошинҳо маълумот додан ба мардум маъқул мешавад. Габнест. او ویدیویی که از دیدن قریب نه ماه ایول سینمات کرده بودم ما گفتم هم وقت یوتیوب کانالی خدمت سر میکنم که نشیده بود این هوزه که همین روز امروز نوامبر 19 نوامبر امروز یکم ویپوسکی влоги بچه‌های کوی تاجیک در آمریکا یا که حالا نامش نمیدونم چی می‌مانم لیکن با فکرم یکم ویپوسته من میگم با چی سر کنیم با ماشینای بچه‌های تاجیکی که من میدونم من خودم میشناسم با همه آدما سر کنیم چی گفتین رفتیم و یکم ماشینی که ما ریویو میکنیم این ماشینی کی معروف جان نشوه و کابینتش در اینجا معروف جان اکا سلام علیکم من بلوگی تاجیکی کار شدم یکم ماشین شما کتی سر میکنم can I have your keys for 10-20 minutes تاجیکی گپ زده да راست میگه کلیتی ماشینتان تد اون ماشینی کی معروف داوجای ماشین ناویفتگی چند 50,000 چند تامش سومونی کتی 50,000 اینم خالی های ماشینش کلیتاش خوی کنیم شکنه این ماشین خودش ماشین سال 2020 همین ناو گفتگیشه با فکرم خیلی بسیار چیزاش در این ماشین ممکن کمتر چرکین باشه خیلی گفتن در این ماشین کمتر ممکن چرکین باشه اهمیت نمیده آدم سیمینه پامپرس گرفته گشته بیچاره سال آدم که سیمینه شید بعد دیگه هم خالی میشه چی گفتن بچه در این ماشین بسیار معقول ماده ستار استاپ سکمیکه با خودش پیش میره برای وایتیله این ماشین специально خودش وای داره معقولش چیه подогрев сидения камера 360 градус با فکرم داره و آن آفه که مثال همین کنوپکایی که وای میکنه با فکرم بسیاری خطان میدونه بچه چیز وقتی دستی تفرا میستی خودش میمره باز عوض میشه این طرفش چیش معقوله که توش تو трансмиссия نداره трансмиссия داره трансмиссия خیلی گفتی که پاکی شیفت نسته کنوپش نه همه چی با این سنسوری وای داره اکران مجموعه خیلی گفتی که پول ناویگیشن همه چی داره ناویگاتسیا داره قفای ماشین خیلی کمتر چه که میبینین برای آدمای سیمینه ده کودک داره این مردک و حاضر ما کامera در لاباوای میزنم ما دا چی مقوله با وای داره دیدستن اینجا دا چی داره چی میگن مانیتوری که وای میبره لاباوای میبره من نامش نمیدونم چه اما هم خیلی چیز داره بسیار удобный بسیار چی کردگن удобный زور کردگن روز ما کامera داوجا میچسبونم рекордной так руль بسیار мягкий خوشو камера رو установить کردم این GoPro камера رو увеличить میکنیم چه دستانی رام запись رفته уже 3 минут запись رفته بعد بسیار همین و مانیتورش معقول شد حاضر که کامera اهمیت ندین این کامera اهمیت ندین برای که کمتر وای میکنم
ҳама ин торочка аст, ки бисёр маъқул мада. Подогрев сиденияро бикшем ҳам мешава. Чиш зур ай машина, мада чиш маъқулай. Подогрев сидения зур, старт стоп. Гуфти гапо ки мебинед старт стоп ҳама чӣ. Вақте ки старт стоп ҳам мекунӣ, мисол нехели чизош мебурая, бисёр хушрӯ. Ами вайш чӣ мегӯянд? Наядом оз дидестен не, инами спидометрш бисёр хушрӯ. Хай чо кадаем машина ҳай кинем яр бинем чӣ хеле машин. 500,000 сомон, $50,000 да меарза ё не? Так, яке аз чизое ки мада маъқулай, чия яке аз чизое ки мада маъқулай, кнопочный скорост, яке аз чизои зуре ки ҳамин чиз дора. Дора инаи кнопкае ки ҳозир вайша чӣ мекунад? Спорт мод дора, спортивный режим дора, агар дестен наҷада спортивный режим дора, ба спортивный плюс дора. Аз агар ин тараф кунем, дубора рост кунем, агар спорт плюс мешава, мебинем ки чанд қа сахт мерава. Агар яҷи қидем задни мешава, гуфти гапо ки мебинем ки 360 вай дора. Чо кадем рафтем майда. Так, мега брейк. И брейки алтиш дакҷо боша. Брейк мега брейкша чӣ кунем? Снимат мекунем хе. Ручник снимат шид, рафтем қафо. Полный рост қафои нишон додеста, чӣ ки мебинед. Мошин бисёр нас. Акама мекушам, и камераро мекушам, чтобы ки нормально ҳай кунем. У камера кати шумо метавонед нигоҳ кунед. Обязательно ҳама вақт ремена кунен, бачако, так ҷое бошен набошен. Особенно агар да Америка бошен. Особенно одамое ки да Америка. Обязательно ремен кунен. Хач хеле машин барои $50,000 будагиш. Надон хайко бинем меарза, намеарза. Так, оз ман настроитка истам машина барои худам. Кантар пештар кунем. Так. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим гуфта квай кунем чӣ хеле. Ҳозирашда маъқул барои ки баландаки хушрӯ. Люк панорамный люк. Ҳозир спорт режим дай барава кам тарака ба фикрам овоз меброра. Овозша наядон фаҳмидеста ё не? И Acura RDX ай, компания Honda ай. Мисол чӣ ки Toyota барои Lexus мекуна хеле уровни зуртар, ва люкс уровень мекуна. Honda ҳам хеле люкс уровень мекуна барои одамое ки хай камтар бисёртар сум расход мекунанд, бисёртар чӣ мекунанд. Ҳозир ман режими обычный да мемонам, барое ки чота режими спортш овозш бисёри бадай мада маъқул неста. Ман худам бачаи хеле сахт хай мекардага, сахт хай кардан нағзарам, леки ҳозир овозаш хеле баланди бадай. Плюсои машин чиай? Люксовый бренд ай, Honda тайёр мекуна под названием Acura мекуна ки чтобы ки ами фаҳманд ки люкс чай. Ҳама чи кожаный салон ай, безопасность бисёр калон ай да ин машин. Яке ай плюсое ки мада маъқул ай, ма пеш аз ҳамин видео кардам дар бораи машин камтара хондум. Чизаш маъқул ай мада. Ҳама чи сенсор, пенсор, ҳама чиёш зур ай. Мисол нишон метаҳад ки сенсор да пеш чи ай, 360 градус машина ҳама ҷоша нишон метаҳад. 1, 2, 3, 4 боша 4 камера дора барои 360 градус нишон додани машин. И плюсое ки мада лично маъқул ай. Нархаш камтар қимати бад. Чӣ ки дар инҷо омадагия именно ҳамин пакети акаи маъруф ки харидаги машина $50,000 нест. Чӣ ки ма пештара гуфтум, $50,000 да пеши худаш гуфтум, $50,000 нест. Ин машин соли 2020, Acura соли 2020, 2021 ҳами як модел мешава. Ровно $40,200. Пешай налог, пешай ҳамаи ваё исусу мисол бо вай мезананд. Бо налог мезаната Америка, бо дилер фи меган, сумое ки ҳами дилер мегира, мисол 1,000-1,500 дига бо мегира, бо иншуренс дора. Ҳамагӣ и одам гета $43,500 додагиай, $435,000 сомон. $435,000 сомон. Ма ҳами да экран менависим $435,000.
чтобы ки шумо фаҳмем ки чанд қа одамо бисёр даҷа расхол мекунанд. Бисёр ман худам лично машини арзон ҳаракат мегардам. Ман худам лично машини барои Америка 4,5-5,000 доллара ҳаракат мегардам. Ман аукцион мехарам, арзонтар мехарам. Лекин ин одаме ки семейне, и хеле вақт надора брава, мисол ягон чиз дига бигира, ягон хеле машин кади риск намекунад. Одаме ки ду кӯдак дорад, кӯдакои майдаи даҷа мешинонаша, оилаш даҷа мешина. Машини безопасный, машин нав, чтобы ки вообще хамш натам, хеле машина мегира. Ман одам мефаҳмам, машинаш бисёр зур. Анаки ҳоз дар бораи камтарак дар бораи капот гап мезанем. Капоти машинаро мекунам, моторро нишон метиҳам чӣ хеле. Ин камера намегирам, қатъи камера съёмка мекунам, ба фикрам камтарак овоз безебтара, хай бахшиш. Так, барои капот ҳои кадан инҷа кнопка дора. Кудом кнопка шад? Так, ҷои ва як фигмачаш. Азияскун. Так, чиқа ки мебинем капотша, намедонам овози ман надеюсь соз рафтасе бачако, бахшиш барое ки микрофон даи микрофон вай нест. Ҳозир дар ин мошин медарем, микрофон хубтара, овоз анахтар меша. Мотор 4 цилиндра барои ҷип, барои хеле мошини калон, чиқа ки дар торикистон ҷипш меган. Камай, ба фикри ма 4 цилиндр бисёр камай барои мошин. Асобина барои Америка 4 цилиндр вообще камай. 2 литра мотор, 272 лошадини сил. 272 хай ганда нест. Сахти бадам нест, сусти бадам нест. Хай даиҷа бисёр гап зана меша. Мотори Honda, чо мекуни яка дига? Хайч хеле гуфтум бачако, ин камера яка мекушам, даиҷа гап мезанам, иҷада звук хубтара, бисёр хубтара, намного хубтара. Биё яка камтар тест драйвш мекун. 4 камера 360 градус бисёр ёрдам метия. Рул мягкий, хай барои машина зур. Ҳозир ма комфорт намемонам ку чӣ хеле. Барои ки ма да важное ки ами чухрипастиҳои чӣ хеле мегзара машин. Honda худаш камтарак жесткитара машин вайтар. Леки хелс мебинем. Намедонам шумо овозша фаҳмидестен ё не бачако, леки овозаш камтарак такси бе. Овозаш маъқул нест, барои ки комфорт агар хеле овоз куна. Хайм 2 литр ёхи чо мекунӣ? 2 литр 272 horsepower, то есть ами 272 лошадини сил. 2 литра машин 4 цилиндр. Камай, брат, камай. Так, ҳозир чиқа ки мебинем, вай шайку инҷа да монитор бумайса, набумайса надо, инҷа да чӣ дора? Набумайса. На чиқа ки да электронный спидометре ки да лабовой меброя, мониторш да иҷа бисёр нағзай, барои ами инам қашда маъқула ин машина. Ам хали корош, ам хали функсияш. Я бор дига сахт меҷиқимш, мебинем кани чӣ хел мерава. Ай 0 то 100 километра, ай ҷош 6,4 секунда мекаша. Ба фикри ма камтар суст. Машини оз як машин дига аз они бачакои тоҷик, ини бачакои тоҷик, Porsche GTS. Porsche GTS ҷипошай. У 4,5. Уқам ваям уқа сахт нест, леки хай состарай. Ура мегирем ҳамирӯз мегирем ва баъди ягон 1-2 соат мея, ура мегирем чӣ мекунам? Обзор мекунам, мебинем ки чӣ хел мешава. Шашу аз 4 ганда нест. Ина светофор да омадем бачаҳо, намедонам дидестен надестен. Светофор да омадем, ҳозир меҷиқимш. Ай 6,4 секунда, ай 0 то 100 километра мерава, ҳозир меҷиқимш то дигари светофора. Рафтем. 1 6,4 секунда, рост меган, 6,4 секунда. Ҳамқадом омадом. Такси беай. Мада тезравиш маъқул нашуд бачако. Ҳозир камтар нарушад мекунем. Мебарем мошина метему амҷа. Ай 0 то
0 تا 100 سستر میرفته. خیلی گنده نیست 16 سکون. برای 4 سیلیندر 272 лошадиный сил خودش هم کم میشه. правильно. спортивní ماشین سیمینی ماشین جا بسیار داره و بسیار معقوله برای کمی جاش بسیاره. میره اگه گفتی گپا که اپتای بزرگ میره چیزو چورا خریدنده. обязательно подписаться کنیم بچه‌ها برای که بسیار ماشینای اینترسنه. اگه خیلی اینترسنه حرکت میکنیم اینترسنی باشه. نشون میدیم زندگی ماشینایی که بچه‌ها توجیه کار میکنن و نرخ و نواش بازاری همینجا چه که مثال آدم ماشین چه خیلی ماشین میخرن. از ما جای کارم در با نزدیک آمده هستیم. ما ماشین خودم نشون میدیم. اگر بفوراتون هم ماشین ما چکنم ابزار کنم هم ماشین ابزار کنم обязательно подписаться کنین. این از ما آمده هستیم جایی که جای ماشین من اینجا. این از ما ماشین خودم نشون میدم. این ماشین ما بچه‌ها. اگر بگین که مثال همه چیز همین ماشین در کار ایتون سوم کدام داره. این ماشین ما ابزار کنم ماشین خدمت لکسوس 2008 IS 250 6 سیلیندر. اگر معقول تون باشه بچه‌ها چی میکنیم ابزار میکنم обязательно подписаться کنین. так از این چیز نشون میدیم چی میگن قفوشه چه قفوهی میشوه. قفوش جاش بسیار چه که میبینن. خیلی بچه‌های 5 وقته درون ماشین بسیار کالونه. این چیزو اسکامیکو پایان میشوه با بسیارتر جا میشوه برای یگان کاری پاری زندگی خطا کردن. مثال با اپتوی دمیری یگان بار مار میگیری برای غیر زوره. خیلی بچه‌ها надеюсь که معقول شد تون ویدیو. اگر معقول شد باشه لایک و دیسلایک مونن و یا لایک شمونن یا که دیسلایک شمونن و کامنتر دادن نویسن که مثال هم خیلی ابزار ماشینو معقوله تون یا نه. بسیاره ماشین بسیاره. اگر بچه‌ها می تماشابینای خوندم اگر معقول باشه همین کانال معقول باشه обязательно съемкای بسیارتر میکنیم بسیارتر выпуск میکنیم. поддержка якум и подписаться کردن و لایک موندن تمام هم قدر از شما در کاره. آماده که That's making it hurt.